नमस्कार फ्रेंड्स माने आज भिडियो रे आपनको स्वागत करुच्ची। आज भिडियो रे आमे फेब्रुआरी मंथर करंट अफेयर गुड़ाक डिस्कसन करबा जोटा कि आपनको अपकमिंग ओडिशा गवर्नमेंट जो एग्जाम गुड़ाक हेबाकू जाउची सेथिरे आसीबार संभावना अछि। तो करंट अफेयर जानिचो आपण माने आपनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे केते महत्वपूर्ण। तो चलंतु आपनको प्रथमे अछि व्हिच टीम ओन सेकंड ओडिया इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच ऑर्गेनाइज्ड बारबाटी स्टेडियम एट कटक इन 2025। क्वेश्चन कहूँ कि आमर जो सेकेंड ओडीआई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मध्य जो मैचटा होता आमर कटक बारबाटी स्टेडियम रे 2025 से किए जीतिला सेटा आपण माने जानिथिबे इंडिया ही जीतिची। तो आंसर हला बी इंडिया जीतिला। एथिरो आउ कोन क्वेश्चन आसीबो कि इंडिया रो स्कोर थिला 308 करिथिला आउ इंग्लैंड 304 करिथिला जोटा कि आउ पुनी आउ क्वेश्चन आसीबो कि इंडिया रो कैप्टन के थिले रोहित शर्मा आपण माने जानिथिबे आउ एथिरे से शतक भी मारिथिले। तो सेथिरे किछि अपडेट नै जिवे से क्रिकेट रिलेटेड रे। पुनी आपणको नेक्स्ट क्वेश्चन अछि हु इज करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी रिसेंटली मीट सीएम मोहन माझी। हमर करंट डायरेक्टर जनरल के जोटा कि एनसीसी रो करंट जनरल किए जे कि रिसेंटली मोहन माझी को सहित देखा करिसंती से हेले देखो ऑप्शन डी रे अछि लेफ्टिनेंट जनरल गुरबिपाल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबिपाल सिंह जे कि न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी रो जे कि मोहन माझी को सहित मीट करिसंती आउ सेटा केते तारिख रे 10 फेब्रुआरी से यह मीट करिथिले। पुनी आपणको नेक्स्ट अछि रिसेंटली बिजू पटनायक पार्क ओपन व्हिच सिटी ऑफ ओडिशा। हम रिसेंटली जो बिजू पटनायक पार्क अछि सेटा ओपन करा जायछि को हम ओडिशा रो को सिटी रे सेटा एरो आंसर ला सी कटक सिटी रे यह ओपन करा जायछि। रिसेंटली बिजू पटनायक पार्क मन रखिबे कटक सिटी रे यह ओपन करा जायछि। पुनी आपणको नेक्स्ट अछि 28th ग्लोरी फेस्ट 2025 टू बी हेल्ड फ्रॉम व्हिच सिटी। हमर 28th ग्लोरी जो अछि देखंतु 28th ग्लोरी फेस्ट कहिले कोन ग्लोरी फेस्ट एटा कि जोथिरे कि अन्य अन्य देशरू अन्य अन्य राज्यरू पिला माने कॉलेज रो पिला माने किछि किछि तांकर यूनिक आइडिया नै कि एथिरे आसी कि से तांकर कलाकृत को देखाइबे एटा हला ग्लोरी फेस्ट। तो 28th ग्लोरी फेस्ट 2025 हेल्ड को सिटी रे ऑर्गेनाइज करा जेतिला पूरी सिटी रे यह ऑर्गेनाइज करा जेतिला। मने रखिबे को सिटी रे पूरी डिस्ट्रिक्ट रे यह ऑर्गेनाइज करा जेतिला पूरी ठारे। पुनी नेक्स्ट अछि व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च विकसित ओडिशा गांव विकसित ओडिशा स्कीम। आपण माने क्वेश्चन देखिला पर जानिथिबे ओटा को गवर्नमेंट एटा डिक्लेयर करिछि हमर विकसित ओडिशा गांव विकसित ओडिशा स्कीम। ऑब्वियसली भाई ओडिशा ही यह डिक्लेयर करिछि ओडिशा ही डिक्लेयर करिछि आउ एथिरे को डिस्ट्रिक्ट रे से यह डिक्लेयर कला होइतिला ए विकसित ओडिशाटा को ठारो को डिस्ट्रिक्ट खोरदा ठारो यह डिक्लेयर हेछि खोरदा ठारो यह आउ एथिरे 5000 करोड़ बजेट एथिरे 5000 करोड़ रो बजेट एथिरे अछि आउ एथिरे पाखा पाखी 60000 विलेज रो विकसित हेबो केते हजार विलेज रो विकसित हेबो 60000 गां रो यह विकसित हेबो। तो मने रखिबे। पुनी आपणको नेक्स्ट अछि who has been appointed new secretary of Odisha Legislative Assembly। हमरो सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली रो नुआ अपॉइंटेड होइसंती कि नुआ सेक्रेटरी ये हेले सत्यव्रत राउत। सत्यव्रत राउत हेले हमरो नुआ सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली रो सत्यव्रत राउत मने रहइबो। पुनी आपणको नेक्स्ट अछि who is the chairman of 16 state finance commission of Odisha। हमर चेयरमैन ऑफ 6 स्टेट फाइनेंस कमिशन रो ओडिसा रो के चेयरमैन के अरुण कुमार पंडा हेले 6 स्टेट फाइनेंस कमिशन ऑफ ओडिसा अरुण कुमार पंडा मने रहिबो 16 स्टेट फाइनेंस कमिशन रो चेयरमैन आउ तांको पूर्वरु के थिले आदित्य प्रसाद पाढ़ी थिले के थिले आदित्य प्रसाद पाढ़ी सिरे अछि देखंतु मने रहिबो। आउ ऊपर ऑप्शन रे अछि देखंतु मधुसूदन पाढ़ी ये हेले हमरो एससीसी जोटा कि स्टेट इलेक्शन कमिशन रो चेयरमैन मधुसूदन पाढ़ी स्टेट इलेक्शन कमिशन बा एससीसी जोटा कह मने रहिबो। आ एथिरे टोटल मेंबर हमर जो चेयरमैन थिले एरे टोटल मेंबर 5 जण थिले मने रखिबो एटा को 5 जण। नेक्स्ट अछि आपनको ओडिशा हैज टारगेटेड जीरो न्यू एचआईवी इन्फेक्शन बाय व्हिच ईयर। हमर ओडिशा जो टारगेट करिछि जीरो न्यू एचआईवी को से केते मसिया पर्यंत से पूरा सफा करि देबो से कहिछि से हला आंसर डी 2030 मसिया पर्यंत से ओडिशा रे जीरो एचआईवी पेशेंट देखिबा को मिलबे से समिति कहिछि 2030 मसिया रे।
ଏହା କିଏ କହିଛି ସେଟା ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଂ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଂ କହିଛନ୍ତି କି ଜିରୋ HIV ଇନଫେକ୍ସନ ବାଇ ହୁଇଚ୍ ଇୟର 2030 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଂ ମନେ ରହିବ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ରିସେଣ୍ଟଲି ହୁ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ ନ୍ୟୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟି ଫର୍ମ ଫର ନ୍ୟୁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଲ୍। ଆମର ରିସେଣ୍ଟଲି କିଏ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପାଶରେ ସିଲେକ୍ଟେଡ କମିଟି ଫର ନ୍ୟୁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଲ୍। ଯେଉଁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଲ୍ ଅର୍ଥ ଆମର କ'ଣ ଆୟକର ବିଭାଗର କିଏ ନ୍ୟୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ହେଲେ ଆମର ନୂଆ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ଆୟକର ବିଭାଗର ନୂଆ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମନେ ରହିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ 30 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆୟକର ବିଭାଗରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି କିଏ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମନେ ରହିବ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଅଛି 3-day ଫିଶରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନିମାଲ ହଜବେଣ୍ଡରୀ ଫେୟାର ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ ଏଟ୍। ଆମର ଯେଉଁ 3 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମେଳା ହୋଇଥିଲା ଏହା କୋଉଠି ଏହା ଆମର କୋଉ ଜାଗାରେ ଏହା ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର। ଏହା ହୋଇଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ତ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେଇଟା କୋଉ ଦିନ 14 ତାରିଖ 15 ତାରିଖ ଆଉ 16 ତାରିଖ ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମତ୍ସ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମେଳା ଯେଉଁଟାକି ଫିଶରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନିମାଲ ହଜବେଣ୍ଡରୀ ଏଇଟା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଏହାର କ'ଣ ଥିଲା କି ଏଥିରେ ମାଛ ଚାଷ ଯେଉଁ କରନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରନ୍ତି ଆଉ କିପରି ଲାଭଦାୟକ ହେବ କିପରି ଚାଷ କରିବେ ଏମିତି କିଛି ନଲେଜ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ତ ଜାଣିଥିବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କି ଅବଭିୟସଲି ମୋହନ ମାଝୀ କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଘାଟନ ମୋହନ ମାଝୀ। ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି କି ଭୀମ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ମହିଷର ନାମ ଯେଉଁଟାକି ଏହାର ଦାମ ହେଲା 35 କୋଟି। ଭୀମ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମହିଷୀ ଅଛି ଯାହାର ଦାମ ହେଲା 35 କୋଟି। ଆଉ ଏ ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁର ଠାରୁ ଆସିଛି। କେଉଁଠାରୁ ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁର ଠାରୁ ଆସିଛି। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିନେବେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଅମୃତ ଅନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟୁ ବି ଲଞ୍ଚ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆମର ଯେଉଁ ଅମୃତ ଅନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆମର କେଉଁ ସିଟି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସିଟିରେ ସେଇଟା ଲଞ୍ଚ ହେବ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ। ଏଇଟା ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ଲଞ୍ଚ ହେବ। କାହିଁକି ପୁରୀରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅମୃତ ଅନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଅଛି which of the following hospital achieve milestone with over 500 kidney transplant in ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆମର ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ସେଇଟା ଯେଉଁଟାକି ସେ 500 କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିସାରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନଟେ ଆଚିଭ୍ କରିସାରିଛି। ସେଇଟା କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏହା ହେଲା ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲ। ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିଏକି 500 କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିକି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆଚିଭ୍ କରିଛି ମାଇଲଷ୍ଟୋନଟି ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ମନେ ରଖିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଆଉ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଏମିତି ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।